Now here is the situation. 1 Samuel chapter 13 verse 8. 1 Samuel chapter 13 verse 8. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 13वे वावेसूर 8वी वडींत आमकां हे साऊलूची खबर मेवता. Saul waited for 7 days साऊलू 7 दीस रावलो according to the set time that Samuel had appointed. सामुएल प्रवाद्यान सांगलेलें ते प्रमाणे 7 दीस साऊलू सामुएलाक रावलो. But Samuel came not to Gilgal. पूण सामुएल जूंय साऊलू आसलो थंय येवंक नास. And the people were scattered from Saul. And Saul said, bring here a burnt offering to me and the peace offering. आनी शांतीची बोली ती And he offered the burnt offering. आनी ताणेच ती उलपायल्ली बोली घेतली आनी बापाक भेटोयली, देवाक भेटोयली. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, आनी अशें घडलें जेन्ना ताणें ती बोली देवाक भेटोयली आपल्याच हातींनी, at the end, निमणे वेळाचेर behold, Samuel came. तेन्नाच सामुएल प्रवादी पावोन चल्लो. And Saul went out to meet him that he might salute him. And Samuel said, what have you done, Saul? साऊलू तुवें कितें केलें? And Saul said, आनी साऊलू पातशायान अशें म्हटलें, because I saw that the people were scattered from me, सगलो लोक हे रावन रावन म्हजे कडलो पयस गेलो तो पळोवन, and that you did not come within the days appointed, आनी तुवें सांगलोलें 7 दिसां भितर तूं येता म्हूण, तूं येवंक ना म्हूण. and the Philistines have gathered themselves together at Mishmac, आनी ते फिलिस्कार आहात ते सगळे तयार जाल्यात उरपुंजेन भरोन म्हाका म्हजेर आड. therefore said I, ताका लागून हांवें म्हटलें, the Philistines will come down upon me to Gilgal, फिलिस्कार आतां म्हजेर आड येतले and I have not made supplication unto the Lord. आनी हांवें देवाक आजून बोली उबारूंक ना. So I forced myself therefore, ताका लागून हांवें म्हणटा म्हाकाच फोर्सार केलो and I offered a burnt offering. आनी हांवेंच तूं येयना आसतना तुजें काम हांवेंच केलें. Samuel said to Saul, सामुएल प्रवाद्यान साऊलू पातशायाक अशें म्हटलें, you have done foolishly. तुवें पिशेपण केलें. You have not kept the commandment of the Lord your God which he commanded you. देवान तुका सांगलोलें ते प्रमाणे तूं वागोंक ना. For now would the Lord have established your kingdom upon Israel forever, forever, forever. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart. देवान आपल्या काळजा सारको एकल्या मनशाक विंचून काडला. And the Lord has commanded him to be the captain over his people. आनी देवान त्या मनशाक आपल्याचे इस्रायलाचे पोजेचेर राजपण चलोवपाक विंचून काडला. Because you have not kept that which the Lord commanded you. कित्याक देवान सांगलोले प्रमाणे तूं वागोंक ना. Praise the Lord. Question. Let's ask the witness. Was Saul waiting for Samuel? साऊलू सामुएल प्रवाद्याक रावतालो ओय वो ना उलोयात. Now when Samuel did not come, what was Saul's reaction? जेन्ना सामुएल सांगलोले ते भाशेन सामुएल प्रवादी पावोंक ना तेन्ना साऊलूक कितें भोगलें? Have you waited for somebody and that somebody did not turn up? आमच्याय जिवितांत आमी कोणाक तरी रावतात, राव म्हूण सांगलोले म्हूण, येता म्हूण सांगलोले म्हूण, आदार कोत्तलो म्हूण सांगलोले म्हूण, पूण तो मनीस पावोंक ना. आमच्याय जिवितांत अशें आसा. And when you are expecting somebody to come and that somebody did not come, what is my reaction? What is my response? आनी जेन्ना सांगलोले ते प्रमाणे मनीस पावोंक ना तेन्ना म्हजो स्वभाव कितें जालो? I'm expecting somebody to come and I'm looking out for that and my expectations are not met. What is my response? जेन्ना हांव आशेन रावतां वो येतलो, वो म्हाका आदार कोत्तलो, वो म्हजेर मागणें कोत्तलो आनी वो येवंक ना आनी तेन्ना म्हजी जी आस आसता ती दुर्दशा जाता. My friend, when expectations are not met, do we get offended? जेन्ना आमी जें आशेतांव तें जायना
तेन्ना आमकां राग येता, तेन्ना आमी निराशी जाता. Samuel was the one who had anointed Saul. He was very close. He was the one who anointed Saul as a king. ह्याच सामुएल प्रवादी जो आज लेट पावलो, त्याच सामुएल प्रवाद्यान ह्याच एका वेळाचेर ह्या राजाक माकलोलो, साऊलूक Nobody माकलोलो. knew Saul. It was God who spoke to Samuel, and he went and anointed Saul. And it was the word of Samuel that the whole of Israel began to keep that word and declared him as a king. साऊलूक कोणूच वळखो नासलो, साऊलूक फकत देव वळखतालो. देव सामुएल प्रवाद्याशी उलयलो आनी साऊलूक ताणें माक म्हूण सांगलें आनी ताका लागून साऊलूचें उतर सगलो इस्रायलची प्रजा आयकोंक लागली, मानूंक लागली. How many times it has happened that your own loved ones did not keep up your expectation? Your loved ones, you were expecting a particular kind of behavior, and that behavior did not come. Things did not happen the way you wanted, and the very same person who was once upon a time a very close relationship, once upon a time a very close person, once upon a time who loves you so much, and is there a chance for me to get offended? तर आमच्याय जिवितांत अशें घडलां. कोणूय तरी मोगाचो जे भाशेन साऊलू राजा आनी हो देवाचो प्रवादी सामुएल, बरें तेंची सोयरीगोत एक आसली, तेंचो मोग आसलो, कित्याक ताणेंच ताका माकलोलो, तांचे सोयरीगोत आसली, तांची वळख आसली जायत्या वर्सांची. आनी जेन्ना हो 7 दीस येवंक ना, तो रागा बरीत जालो आनी आपणाक जाय त्या भाशेन करूंक लागलो. आमच्याय जिवितांत हे भाशेन कोणूय तरी मोगाचो आसा, जाचेशी जाय तो तें सोयरीगोत चलताली, पूण कितें तरी जें कितें हांव आशेतालो ते प्रमाणें जावंक ना आनी म्हाका राग आयलो. ताचो स्वभाव म्हाका बरो लागूंक ना, म्हजो स्वभाव रागा बरीत जालो आनी हांवें म्हज्या जिवितांत म्हाका जाय तें कशें जाय तशें केलां वय वो ना. Come on, talk to me, please. उलयात. एक हो कोट जावन आसा, कोटान तुमकां तुमची I brought you a witness. Let's see the witness. ह्या तेस्तुमूय हिंगा उबो केल्लो आसा. Praise the Lord. Now the Bible says that God wanted Saul to be the king forever. पवित्र पुस्तकार हो प्रवादी म्हणटा की देवाक जाय आसलें सासनाच्या सासनाक तुवें राज चलयलोलें, म्हणजे साऊलूच इस्रायलाचो पातशाह So in other मोरोपासून. words, if Saul is a king, what will be his children then? तर जोरूय तर साऊलू पातशाह राजा जाल्यार ताची भुरगीं कितें जातलीं? Prince and princess. कुंवर आनी कुंवऱ्यो जातल्यो, वय वो ना? And when Saul would die and go, surely one of his son would become a king. आनी जेन्ना साऊलू मरतलो तेन्ना कोण ताचो पूत वो धूव कोण तरी ताची राजवडकी चलयतलो. Come on, and the इस्रायलाचेर. generations would be the kingship generation. आनी ह्या साऊलू पातशाची भुरगीं बाळां पिणकेच्यो पिणको इस्रायलाचेर राज चलोवपाचें देवाचें मन आसलें. But what has Satan done? पूण देवचारान केलें कितें? He got him into offense. तेणें ताका रागान बोल्लो. And when you are offended, when you have a negative issue in your heart or in your mind and you're thinking, remember that decisions will never be according to the word of God. It will always be done contradicting to the word of God. And when you do that, you become captive, a prisoner of Satan. And the plan of God is cancelled and the plan of Satan begins to get activated. My friend, your decision has an effect on your loved one. It has an effect on your marriage. It has an effect on your children. It has an effect on your finances. It has an effect on every part of you. Hallelujah. सो जोरूय तर देवाची मांडणी साऊलू पासत आनी साऊलूच्या भुरग्यां बाळां पासत आनी आख्खे पिणकेचे पिणके पासत आसली, पूण कितें जालें? एक धाकटोसो ओकमान, इतली तेंपाची मोगाची सोयरीगोत, पूण एक धाकटोसो ओकमानान ताची आख्खी राजवटकी जी ताच्या भुरग्या बाळांची आनी पिणकेचेर जें बेसांव आसलें तें ताचें कातोल्लें आनी कोणाक पडलें बेसांव. Hallelujah. आमच्याय जिवितांत अशें घडटा. आमची सोयरीगोत आसता, आमची इश्टागोत आसता, पूण कितें तरी ताचो स्वभावाक ताणें जें कितें म्हाका जाय आसलें
तेणें करूंक ना म्हूण म्हजो स्वभाव बदलता, हांव रागाबरीत जाता, हांव ओकमानीत जाता आनी सगळें जें देवान म्हजे पासत दवरलेलें आसा तें हांवूच वगडायतां आनी जायतीं जाणां आमी वगडायन बसलोलीं आसात. Now the question, when Samuel said that your kingdom shall not continue, जेन्ना सामुएल प्रवाद्यान साऊल पातशायक सांगलें आतां तुजें राज आनीक चलचें ना, do you mean to say the very next moment he was not a king? तर जेन्ना उतर प्रवाद्यान म्हटलें अशें जाल्लें आसा की त्याच दिसा ताची झुटी देंवली म्हूण? Not at all. तशें जावंक ना. त्याच दिसा ताचे राजवडकी काडून देवान घेवंक ना. He was still a king. तो अजून राजाच उरलो And he continued to be a king. आनी राजपण चलयत रावलो. Very, very important lesson. Very, very important lesson. चड आनी चड गरजेचो विशय हो. Things get activated first in the spiritual realm, ओत्मीक वाठारांत पयली चावी चालू जाता and the manifestation comes in the physical realm. आनी मागीर तें सोयंबीक वाठारांत पावता. Whatever has got activated in the spiritual realm, जें ओत्मीक वाठारांत पयलें सुरवात जाल्या it निसंतोन बरें वा वायट it has complete control over the physical realm. ताका पूर्ण सत्य आसा सोयंबीक जिवितांत So, तेंच जावपाक. in the spiritual realm, ओत्मीक वाठारांत Saul's kingdom has been cut off. तर ओत्मीक वाठारांत साऊलुचें रायपण बंद जालें. But there is a time for it to be manifested. पूण वेळ आसा तें दिसती पडपाक. In the same way, right now, when you get offended with somebody, you disobey God's word, Satan says, nothing happened in the physical. Everything is still the same. तेच भाशेन आमी देवाचो मानामेंत मोडटाव आमच्या जिवितांत तेन्नाच म्हणटा ओत्मीक वाठारांत देवाची जी मांडणी आसता, देवाची जी फुडाराक पिळगेचे पिणकेक बरेपणाची बेसांवां आसतात त्याच वेळार ती तुट्टात. जरूय ती आमकां दिसती पडनात, जरूय तर देवचार आमकां सांगता पळय जरूय तर तुवें केलां हें वायट तरूय तुका कांयच वायट जावंक ना, तूं चालूच दवर. Hallelujah. कित्याक हें दिसती पडोंक ना तुका न्हू. Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus gave us only one commandment, and the commandment is love. And when you and I refuse to walk in love, we have activated in the spiritual realm and given Satan a legal authority, a legal license to come and steal, kill and destroy. तेकाच लागून जेजून फकत एकूच मानामेंत दिलो आनी तो म्हणल्यार मोग. आनी होच मानामेंत मोगाचो मानामेंत मोगाची सोयरीगत आसता थंयच आमी तो मोडून तोडटात आनी आमी सगळें आमकां एकूच मानामेंता वयल्यान सगळें आमी जें आमकां दिलां तें वगडायतात. My friend, every act of disobedience is so expensive, it will take away what God has blessed you with. जें कितें आमी Every act of disobedience. दर एक स्वभाव दर एक कोरणी आमची of disobedience देवाच्या उतराचेर आड चलपाची दर एक कोरणी is so expensive, चड मारेकार ताचें फारीकपण it will steal away what God has blessed you with. जें कितें देवान भरून दवरलेलें आसा आमकां आशिर्वाद दिवन तें आमचें चोरून व्हरपाक जाता. Many a times we say, God is the one who is punishing you. जायते पावटी आमकां अशें दिसता की देव तुका फारीकपण भोगता तूं, देव तुका शिराप सोडटा. God doesn't need to punish you, He loves you. देवाक गरज ना तुका तुजेर फरमण मारपाक, तुका He त्रास loves करपाक, you. कित्याक देव तुजो मोग कोत्ता. Let me give you an example. एक एग्जाम्पल दिता म्हणटा. A student doesn't study जरी तर भुरगें शिकोना and he fails in his exam. आनी जरी तर भुरगें आनी फेल जालें. A person does not study जें भुरगें शिकोना and that's why the person fails आनी in the ताका लागून exam. तें भुरगें फेल जाता. Now you can't say you failed in the exam because God punished you. जाल्यार अशें म्हणोंक जायना देवान तुका पनिश केलां कित्याक तूं शिकोंक ना म्हूण अशें म्हणोंक जाता. Are you understanding? सोजमता. Are you understanding? For example, a person gets drunk with alcohol. सोजमो ह्या एक मनीस सोऱ्यान सोरो पियेता And then he goes on the bike
आनी तो मोटरसायकल चलयता and meets with an accident. आनी एक्सिडेंट जाता And then a person will say, आनी मागीर तो मनीस म्हणटा God did not protect you. देवान तुका साल्वार करूंक ना, It was your alcohol that led you to an accident. कित्याक सोऱ्यान तुका त्रासांत घातलो, एक्सिडेंट केलो. Are you understanding? Are you understanding? So every act that we do, every thought, every word has an effect in the spiritual realm and it comes into the natural realm. तर दोर जे मानामेंत आमी मोडटाव, दोर एक कोडणी मानामेंताचेर आड वेताव करीत भाशेन मोगाच्या मानामेंताचेर The word that we speak, तें उतरां जी आमी मोगाचेर the आड things that उलयताव, we think, जी चिंतना आमी तयार कोत्ताव and the देवाच्या actions that उतराचेर we have, आनी कोरण्यो ज्यो आमी कोत्ताव देवाच्या when it is not उतराचेर, according to the word of God, जेन्ना उतरां चिंतना आनी कोरण्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे आसनात, it will come into the manifestation in the future. जाल्यार तें फुडाराक सगळें आडूच आमचेर येतलें. Let me show you another secret in this scripture. आनीक एक गरजेचो गूट तुका दाखयता. The Bible says, the Lord first said, your kingdom shall not continue. पयलें म्हणलें म्हणटा ताका तुजें आतां राज चलचें ना. The second thing the Lord said, the Lord has sought a man after his own heart. आनी म्हटलें दुनियान देवान आतां आपल्या काळजा सारकेलो विंचून काडला. And the Lord has commanded him to be the captain over his people. आनी दुनियान आनीक एकल्या कोणाक राजा करपाक विंचून काडला. Question. Hallelujah. The sentence is in the past tense. The sentence is in the past tense that God has already Already. commanded him to be the captain. दाखोवन दिता की देवान आदी फुडेंच विंचून काडलो म्हूण. That means this person is a king the very next moment. म्हणजे जोरूय तर विंचून काडला जाल्यार तेकाच आतांच राजवटकी चलोवंक दिवपाक जाता. What Samuel is speaking about, जे साम्युएल प्रवादी जे उलयता, this command has been activated in the spiritual realm. ओत्मीक वाठारांत तें ऑलरेडी तयार जाल्लें आसा. But before it is manifested, पूण सोदरेर येवचे पयलीं there is a process that each one has to go through. आसा एक वेळ, आसा एक काळ दोर एकल्याक. For example, you are sitting there and you are saying, I do not understand. तूं हिंगा बसून आसा दर्या आनी म्हणटा म्हाका सोजमोना. Okay, let me give you an example. You picked up a promise of God तूं एक देवाची भासावणी काडटा and you started believing आनी तूं सोत मानूंक and लागता you started confessing आनी तूं ती परगटूंक and लागता you started acting on it. आनी तूं तेच प्रमाणे तूं वावर कोत्ता. The manifestation has not yet come. जोरूय तुका कांय दिसती पडना बरें, But praise be to God, when you believed it, confessed it, and you acted on it by faith, it got activated in the spiritual realm. पूण जे वेळाचेर तुवें सोत मारलां तेच वेळाचेर ओत्मीक वाठारांत तें चालू जालां. Before it is manifested, तें तुका दिसती पडचे आदीं there is going to be a test after test after test. आसतली तपासणेची टेस्टां, एग्जामी टेस्टां आसतलीं. And only those who pass the test आनी जी कोण पास जातात ते तपासण्यो will see the manifestation. तांकांच तो निकाल दिसती पडटलो. Are you with me? Let me call another witness. Can I call another witness? आनी एकल्या तेस्तुमयांक आमी आपयता. Hallelujah. Is it good? Do you want to ask Saul any questions? सावलूक कोणाकूय प्रश्न करूंक जाय, कित्याक केलें, कित्याक अशें जालें. Sorry? He should have repented. Praise God. Okay. Now, was David the man that God sought? God's first choice? सो दाविदाक देवान विचून काडलेलो सुरवातेक. कोणाक विचून काडलेलो सुरवातेक? Who was the first choice? Saul. देवान पयलो विचून काडलो कोणाक? सावलूक. And if Saul had to be obedient to God, David would have not come into the picture at all. आनी जोरूय तर सावलू देवाचे उतरा प्रमाणे चल्लोलो जाल्यार देव सावलूचें राज सासणाच्या सासणाक भुरग्या बाळांकशी चलतलें आसलें. So Saul's response affected him. सो सावलूचो स्वभाव तेकाच माल पडलो. And not only him, his आनी children as well. नुयस ताकाय
पूण ताची भुरगीं बाळां पिणकेच्यो पिणक्यो ज्यो राजवटकी चलयतली आसलीं तांकांय ती ओगडायलें ताणें. I can see lot of parents sitting here. जायतीं जाणां आवय बापूय म्हणटा बसलोलीं दिसती पडटात. My friends, म्हज्या इश्टानो, what you and I react and respond negative, it's not only going to affect us only, it's going to affect our spouse, it's going to affect our children, it's going to affect the whole future. Think about it. I want you to just think about it. Think about it. Because every time we get offended, it's all about me. You get offended, I get offended, it's only about me. But the moment you turn your heart over to the Lord, there's no question of offense. आवय बापायक म्हणटा आमकां सांगता की जेन्ना आमी बरें वो वायट कोत्ता ताचो प्रभाव म्हणटा फकत आमकांच बरें वो वायट जावपाचो न्हू, आमच्या भुरग्यांकूय आमी जे स्वभाव कोत्तात तेच प्रमाणे न्हूच आमकां बरें वो वायट, पूण आमच्याय भुरग्यांक बरें वो वायट तयार मेळचें आसा. So be careful when we respond in our everyday life, it's activating the spiritual world. तर आमच्या जिवितांतलो स्वभावाक चतुरपणान पळोवपाक जायो, आमचो स्वभाव कसो जाता दिसान दिसपटी. Hallelujah. Okay, let me call another witness. His name is David. दाविदाक आमी उबो कोत्ता. Are you ready? कसो And we तयार will see, आसात? and we will see how many times did David get into the trap. आनी दाविदाक कितले पावटी लातेरींत सांपडपाचो सोयेग आसलो, लातेरींत फसपाचो सोयेग आसलो तें पळोवया. Now God had told Samuel that he has chosen a person, देवान सामुएल प्रौदा उदेशी सावलूक सांगलोलें, but he did not show him the person. सावलूक सांगलेलें की देवान ऑलरेडी विचून काडला आपल्या काळजा सारको इस्रायलाचेर राज चलोवपाक, पूण नांव सांगोंक नासलें सावलूक. Now in the first chapter 16, 1 Samuel 16, 16व्या अवेसरांत पयलेच पुस्तकांत, praise God. The Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? See, I have rejected him from reigning over Israel. Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. 16:1. How long will you mourn for Saul? See, I have rejected him from reigning over Israel. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएल प्रवाद्याक अशें म्हटलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायलाच्या राजा सावलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय. Fill your horn with oil तुज्या आयदोणांत तेल घे and go. आनी चलूंक लाग. And I will send you to Jesse the Bethlehemite, बेतलेहमाच्या जेसेसी हांव तुका धाडटां, for I have provided me a king among his sons. कित्याक ताच्या पुतां मदलो एक राजा हांवें विचून काडला. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So Samuel set on आनी a mission to anoint one of the sons of Jesse. Jesse is David's dad, and there are 7 sons. He has got 7 sons, and the 8th one is David, the youngest one. So there are 7 sons before David, and David is the youngest one, the last one. Praise God. सो 7 सगळे 8 पूत आहात जेसे म्हणटा त्या पायक, आनी 7 पूत तेजे आनी 8वो पूत तेजो दावीद. So Samuel comes to the house of Jesse, आनी सामुएल प्रवादी जेसेच्या घरांत येता, and he says to them that prepare yourself by sanctify yourself and come with me to the sacrifice. आनी जेसेच्या घरांत येवन सामुएल प्रवादी म्हणटा तुमची तयारी करात, आनी आनी हे भाशेन देवाची मागणी तुमकां दिवपाक. And after he sanctified Jesse and his sons, आनी he sanctified Jesse and his sons. जशें तो तांकां सगल्यांक वचून Verse number 5. ताणें सामुएल प्रवाद्यान म्हटलें, होय हांव सर्वेस्पराक योद्न भेटोवंक आयलां, नितोळ जावन म्हजे बरोबर योद्न भेटोवंक येयात. आनी जेसे आनी ताच्या पुतांक ताणें नितोळ केले आनी योद्न भेटोवंक आपयले. Praise God. Now watch this very interesting story. Samuel looked at the eldest son
Eliab, he is strong, he is bold, he is handsome, and he looks well qualified to be the king. And he wants to anoint Eliab as a king. आनी पयले सुवातेर तो एलियाबाक व्हडल्या पुताक जेसेच्या पळयता आनी तो बरो जिवान बरो आसा तो पळोवन साम्युएल प्रवाद्याक दिसता की हो जावतलो म्हूण राजा. And Lord says, I have rejected him. आनी दोनयांचो ताळो साम्युएल प्रवादी आयकता आनी जोर्वेसपूर साम्युएल प्रवाद्याक सांगता ना तो न्हू तो, हांवें ताका विचून काडूंक ना. Men look at the outer appearance. 7. ताचें रूप पळयनाका न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पळयना, मनीस भायलें रूप पळयता पूण सोर्वेस्पोर काळीज पळयता. So, physically, was Eliab qualified to be the king? तर नदरेन रुपा दोळ्यान तर पळयल्यार ह्या एलियाब म्हणटा तो बरो दिसतालो पळोवपाक, राजा करूंक जातालो वय वो ना? Yes, but according to the heart condition, was he qualified? पूण देव कितें पळयता? देव काळीज पळयता. काळजा प्रमाणे तो राजा जावपाक तयार आसलो, ताका राजा करूंक जातालो. So this morning, as we are seated here, is God looking at any of your outer appearance, or is he looking at the condition of your heart this morning? सो ह्या सकाळी फुडें आमी ह्या कोटांत प्रश्न म्हणल्यार देव कोणाक पळयता? आमचे कुडीक बरी कूड बरे मसल्सांक पळयता, ओ देव आमच्या काळजाक मोगाचें काळीज आमचे भितर पळयता? You mean to say Eliab had no heart? म्हणजे कितें? एलियाबाक काळीज नासलें? He surely had a heart, ताका जरूर काळीज आसलें, but he had a selfish heart, पूण तें कसलें काळीज आसलें? आप स्वार्थी काळीज आसलें. always thinking about me, फकत आपल्याचेंच तो चिंतालो. me, हांव me, हांव me, हांव me. म्हजें. Are you sitting here who has got a heart of me? My friend, you will get disqualified. Quickly change your heart and say, Lord, nothing of me, everything of you. ह्या कोटांत प्रश्न म्हणल्यार आमी आमचें काळीज तपासून पळोवया. हें काळीज फकत आपल्याचेंच चिंतता, म्हजेंच चिंतता, हांव म्हाका जाय तें हांव 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 कोत्ता, जाल्यार हो कोट वेळ दिता हें काळीज मुदार करपाक आनी बदलावणी हाडपाक. ह्या काळजांत हांव हांव आहा तें काडपाक आनी दुसऱ्यांचो मोग घालपाक. So the first brother has got rejected. पयलो भाव, पयलो पूत जेसेचो देवान कुशीन काडलो. The second son comes, Abinadab, तेन्ना जेसेन अबिनाबाक हाडलो and God rejects him as well. आनी सर्वेस्परान हाकाय विचून काडूंक ना. Then the father made Shammah, the third son, to go. मागीर जेसे बापायन तिसऱ्या पुत्र. तिसऱ्या काडलो शमाक. And neither did the Lord choose him. हाकाय सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. So Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel, आनी अशें जेसेन आपल्या सातूय पुतांक सॅम्युएलाक दाखयले and the Lord had not chosen these. आनी कोणाकूच सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. And Samuel asked Jesse, are here all your children? हाचे भितरल्यान एकल्याय पूण सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. तेन्ना सॅम्युएलान जेसेक विचारलें, हांगा आसा तितलेच तुजे पूत? And he said, there is yet the youngest, and he keeps the sheep. सगळ्यांवन ल्हान तो हांगा ना, तो हिंड राखूंक गेला. Samuel said to Jesse, send him and fetch him, सॅम्युएल प्रवाद्यान जेसेक म्हटलें ताका आपूंक धाड. for we will not sit down till he comes here. तो आयल्या शिवाय आमी जेवंक बसचें ना. How would you feel that a prophet is coming to your house and he is going to choose one of the sons to be the king, and there is a great feasting at home and everyone is excited, there is prayer of sacrifice, there is sanctification, there is so many things happening in the house, and you are told to take the sheep and go into the field? How would be your feeling?